Jaksa Mahkamah Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda resmi mengeluarkan surat penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Selain itu, surat perintah penangkapan juga ditujukan untuk 3 pemimpin Hamas, yakni Yahya Sinwar, Muhammad Diab Ibrahim Al-Masri, dan Ismail Haniyeh. Jaksa ICC Karim Khan dalam keterangan pada Senin 20 Mei mengungkapkan 7 dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Netanyahu dan Gallant, yakni kelaparan yang disengaja, sengaja timbulkan penderitaan besar, sengaja membunuh, mengarahkan serangan ke penduduk sipil, kemudian pemusnahan atau pembunuhan, persekusi, dan tindakan-tindakan tak manusiawi lainnya yang dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Sementara itu terhadap pemimpin Hamas, jaksa ICC juga meyakini ada 7 bukti bahwa mereka ikut bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza, yaitu pemusnahan, pembunuhan, penyanderaan, pemerkosaan, dan kejahatan perang dalam konteks penahanan, lalu tindakan tak manusiawi lain dalam konteks penahanan, perlakuan kejam, dan pelecehan martabat pribadi dalam konteks penahanan. Sebelum surat penangkapan ini dirilis, ICC muncul ancaman dari sejumlah pihak di Israel dan sekutunya, termasuk dari 12 senator Amerika Serikat yang mengirimkan surat pada jaksa ICC Karim Khan pada Selasa 7 Mei lalu. Dalam surat tersebut, para senator mengancam akan menghancurkan pengadilan internasional jika nekat merilis surat penangkapan terhadap Netanyahu dan para petinggi Israel. Ini bukan kali pertama senator Amerika Serikat mengeluarkan kecaman untuk ICC. Sebelumnya, mereka juga sudah menentang rencana ICC terhadap Netanyahu ini. Mereka menilai pengadilan ICC tak memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan surat perintah terhadap pejabat senior Israel dan menilai hal ini sebagai standar ganda ICC. Sinwar, Deif, and Haniyeh not only planned and instigated the crimes committed on the 7th of October 2023 in our submission, they also acknowledged their responsibility through their own words and by their actions. They are charged both as co-perpetrators and as superiors. That there are reasonable grounds to believe that hostages taken from Israel, taken from their homes, taken from their communities, have been kept in inhumane conditions, and that some have been subjected to horrendous sexual violence, including rape, while being held in captivity. This systematic deprivation resulted from a decision to impose a total siege on Gaza by completely closing the 3 border crossing points, Rafah, Kerem Shalom, and Erez, for extended periods of time, and by arbitrarily restricting the transportation of essential supplies, including food and medicine, through the border crossings after they were reopened. That conduct took place alongside attacks that killed civilians, including people queuing for food, the obstruction of aid delivery by humanitarian organizations, and attacks on aid workers that forced many of those same humanitarian organizations to either cease operations or limit their life-saving efforts in Gaza. The tragic effect of the use of starvation as a method of warfare against Gaza's civilian population is acute, it's visible, and it's widely known, and it's confirmed by multiple witnesses and victims, including local and foreign medical doctors. That starvation has caused and continues to cause deaths, malnutrition, dehydration, and profound suffering among the population. Famine is already present in some areas of Gaza, and it is imminent in others. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Intentionally causing death, starvation, injury,
and suffering to the civilian population, including so very many women and children. Surat penangkapan yang dikeluarkan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu murka. Dalam keterangan pada Senin 20 Mei malam, Netanyahu menilai hal tersebut tidak masuk akal dan dianggap memutarbalikkan fakta atau distorsi. Menurut Netanyahu, perintah penangkapan ini tak hanya ditujukan pada dirinya dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant saja, tapi seluruh tentara Israel yang dianggapnya berjasa dalam melawan militan Hamas. Meski sebanyak 35.000 lebih warga Palestina tewas dalam pertempuran di Gaza, namun Netanyahu menyebut tentaranya adalah tentara paling bermoral. Ia juga tak mau disamakan dengan para pemimpin Hamas yang juga ikut mendapat surat penangkapan ini. Netanyahu menegaskan dirinya dan Hamas tidak sebanding, ia pun muak dengan hal tersebut. Lebih lanjut, Netanyahu menyebut kritikan terhadap Israel sebagai antisemitisme. Hal ini merujuk pada demonstrasi ribuan mahasiswa di Amerika Serikat dan Eropa. Netanyahu meyakinkan rakyatnya bahwa Israel akan menggagalkan upaya penangkapan para pemimpin Israel dan tentaranya oleh ICC. The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the International Court. Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. This is like creating a moral equivalence after September 11th between President Bush and Osama bin Laden, or during World War II between FDR and Hitler. He is callously pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are raging across the world. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern. Sekutu Israel, Amerika Serikat menunjukkan pembelaannya terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dituding melakukan kejahatan perang. Presiden Joe Biden selesai terbitnya surat penangkapan oleh Netanyahu oleh jaksa ICC Karim Khan pada Senin 20 Mei di Gedung Putih menolak perintah tersebut. Biden menekankan tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas. Ia meyakini sekutunya tersebut tidak melakukan genosida atau pemusnahan massal di Gaza. Adapun sebelumnya, Biden menilai surat penangkapan itu keterlaluan. Biden menegaskan akan terus mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya. Lebih lanjut, Biden menyebut pemerintahannya berupaya menyatukan Palestina dan Israel dengan solusi dua negara. Sebagai informasi, ICC telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan Menhan Israel Yoav Gallant atas berbagai tuduhan seperti pemusnahan hingga kejahatan perang. Tak hanya Netanyahu, surat penangkapan ICC juga ditujukan kepada 3 pimpinan Hamas. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. We stand with Israel to take out Sinwar and the rest of the butchers of Hamas. We want Hamas defeated. We'll work with Israel to make that happen. And consistently now, and my commitment to safety of the Jewish people, security of Israel, and its right to exist as an independent Jewish state is. Tak hanya Israel, Hamas juga mengecam penerbitan surat penangkapan terhadap 3 pemimpinnya. Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, dalam keterangan pada Senin 20 Mei mengatakan, pengajuan penangkapan oleh ICC terhadap Yahya Sinwar, Muhammad Diab Ibrahim Al-Masri, dan Ismail Haniyeh sama saja menyamakan korban dengan Al-Gojo. Untuk itu, Hamas menyerukan pada ICC agar membatalkan seluruh surat perintah penangkapan tersebut karena dianggap melanggar piagam dan resolusi PBB. Lebih lanjut, Sami Abu Zuhri meminta jaksa untuk mengeluarkan surat penangkapan terhadap semua penjahat perang seperti pemimpin pendudukan, perwira, dan tentara Israel. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menolak disamakan dengan Hamas. Netanyahu menegaskan dirinya dan Hamas tidak sebanding, ia pun muak dengan hal tersebut. Adapun surat penangkapan ini juga mendapat penolakan dan kecaman dari sekutu Israel termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden menganggap surat tersebut keterlaluan. Ia pun menekankan tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas. Biden meyakini sekutunya tersebut tidak melakukan genosida atau pemusnahan massal di Gaza.
Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Bawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.